Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas. ریلیکس چھوڑ دیں باڈی کو، سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کر دیں. میری آپ کوئی مرضی نہیں. دوستو، مر تو کل کو جانا ہی ہے، لیکن ایسا مریں، ایسا اس دنیا سے جائیں کہ آپ ہوش میں ہوں. مرنے کی پریکٹس جیتے جی کرنی ہوتی ہے، اور جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیے گا، مرنے کی پریکٹس جیتے جی ہوتی ہے. اوتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا ہوتا ہے. مرن تو پہلے مر گئے باہو، اساں تاں مطلب نو پایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو. آئیں اپنی باڈی کو چھوڑیں، کل کو موت آپ سے یہ جسم چھڑا لے گی. اس پوسچر کا نام ہی ڈیڈلی مین پوسچر ہے. شو آسنا، شو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو. آئیں چھوڑیں، اور آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں. میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ چھوڑ سکتے ہیں اس باڈی کو. آپ اس باڈی کے علاوہ کسی زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں. آپ باڈی لیس بھی ہو سکتے ہیں. آپ محتاج نہیں ہیں اس باڈی کے. تو نہ مر جائے گا اس جسم کے مر جانے سے. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. میں کا نشہ برتن کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، پیمانے کے ساتھ، جام کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا. میں کا نشہ تو میں ہوتا ہے. آپ کا نشہ، آپ کی روح کا تعلق اس جسم کے علاوہ بھی ہے. آپ کی روح، آپ کے اندر جو میں ہے، وہ اس جسم کی محتاج نہیں ہے. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. میں پھر کہوں گا، تو نہ مر جائے گا اس جسم کے مر جانے سے. اقبال کا شعر ہے، میں نے اپنے انداز سے اس کو پڑھا ہے. اقبال نے اور انداز میں یہ بات کی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے. میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. تو نہ مر جائے گا اس جسم کے مر جانے سے. جب آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا جسم ہے، تو کبھی سوال اٹھائے آپ کے ذہن کے اندر کہ میں پھر کیا ہوں؟ بندہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کی باڈی پڑی ہے. تو فلاں کون ہے؟ اسی فلاں کی، اسی انرجی کی آج میں بات کر رہا ہوں. آپ انرجی ہو، آپ اس جسم میں رہنے والی وہ لائف فورس ہو، وہ روح ہو جو کبھی نہیں مرتی. ولا خوفن، جس کو کبھی خوف نہیں ہوتا. زندگی وہ ہے جو ہو نہ شناسائے اجل. آپ وہ زندگی ہو جس کو موت نہیں آتی. آپ انفینٹ پاور ہو. آئیں چھوڑتے ہیں اس بدن کو. میں اپنے سر کو چھوڑ رہا ہوں. کب تک سنبھال کے رکھو گے؟ جے سیوریاں جیونا تے بھی تن ہو سیکھے. پھر بھی یہ مٹی ہی ہو جائے گا. تو مٹی کو تو سنبھال کے رکھنا کوئی عقل مندی نہیں. آئیں اس سر کو چھوڑتے ہیں. میں سر سے نکل رہا ہوں، میں سر کو چھوڑ رہا ہوں. میں چہرے کو چھوڑ رہا ہوں. میں کندھوں کو چھوڑ رہا ہوں. میں سینے کو چھوڑ رہا ہوں.
मैं निकल रहा हूं, कल को निकल जाना है आपने इस जिस्म से। आपने किसी बंदे को मरते हुए देखा होगा, वो तड़पता है, वो जिस्म को छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसके जिस्म में एक वाइब्रेशन, एक हिलन जुलन बाकी रहती है। उसके सेल्स, उसके मालिक्यूल्स के अंदर उसकी ख्वाहिशात अभी पड़ी होती हैं। जो जीते जी इस जिस्म को छोड़ देता है, वो न तड़पता है न फड़कता है, वो आराम से इस जिस्म को अलविदा कह देता है। आएं, इस प्रैक्टिस को मजबूत करें, देखिएगा कितना मज़ा आएगा लाइफ का। जैसे गाड़ी में से हम निकल जाएं और गाड़ी में बैठ भी जाएं, जब चाहा गाड़ी पे आ जाएं, जब चाहा किसी और सवारी का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक बंदा गाड़ी में ही बैठे, गाड़ी में ही खाए, गाड़ी में फंसा रहे, दरवाजे खोलने भूल जाए, अंदर ही रहे, आप उसकी ज़िंदगी समझ सकते हैं कितनी मिज़रफुल, कितनी महदूद हो जाएगी। इस ज़मीन के इंसान की यही हालत है, वो फंस गया इस जिस्म के अंदर, फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलण विच गन्ना। जिस तरह कीचड़ में कोई फंस गया, ऐसे हम इस जिस्म की दलदल में फंस गए हैं। अल्लाह वाला क्यों आज़ाद होता है, क्यों बेकैद होता है? मैं बेकैद हाँ, मैं बेकैद, 14 तब की सैर असाडा कदी ना हो ये कैद, बुल्ले शादी ज़ात की पुछना क्या सैयद क्या सैद। इसलिए अल्लाह वाला इसलिए आज़ाद होता है, उसने जिस्म के अलावा बॉडी लेस ज़िंदगी का तजर्बा किया होता है। छोड़ दें अपनी अपर बैक को, छोड़ दें अपने कंधों को, छोड़ दे बाजुओं को, यस छोड़ दे सीने को। मैं सीने के अलावा भी कुछ हूँ, मैं इन बाजुओं के अलावा भी कुछ हूँ। जब मैं ये कहता हूँ ये मेरे कंधे हैं, ये मेरे बाजू हैं, तो सवाल कभी उठा है आपके अंदर, तो फिर मैं क्या हूँ? हाँ, मैं आज़ाद, मैं एक एनर्जी हूँ जो यूनिवर्सल है, मैं रूह हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं पावर हूँ। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, मैं उस यूनिवर्सल फोर्स का एक हिस्सा हूँ। सीना छोड़ दें, अपर बैक को छोड़ दें। मैं शहबाज करां परवाज, विच दरिया करम दे। शाहीन बने, शाहबाज बने, जो इस जिस्म के अंदर फंस गया उसकी कोई परवाज नहीं है। इसी शबो गम में, इसी शबो रोज में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मानो मकान और भी हैं। मैं अपने पेट को, अपनी लोअर बैक को छोड़ रहा हूँ। छोड़ दें बॉडी को। जिसको मरना आ गया, जीना अपने आप आ गया। पूरी दुनिया यहाँ पर जीना सिखाती है, लेकिन जीना फिर भी नहीं आता। मरना जिसने सीखा, जीना उसी को आया। तमाम दरवेश जीते जी मर जाते हैं। मरण तो अग्गे मर गए बाहू, वो मर जाते हैं। कहते हैं मर जीवा, एक लफ्ज़ है दरवेशों के लिए। जिंदगी उस वही जीता है। जीवन का मज़ा, जिंदगी का मज़ा सिर्फ एक अल्लाह वाले के पास है। बाकी सब तो मरे ही हुए हैं। छोड़ दें, अपनी दोनों लेग्स को छोड़ दें, घुटनों को छोड़ दें। बीमारियां अपने आप छूट जाएंगी। डिप्रेशन अपने आप छूट जाएगी। कैंसर अपने आप छूट जाएगा। ये दर्दें, ये दुख अपने आप छूट जाएंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि थाइस को छोड़ दें,
اس کا مطلب ہے دکھ کو چھوڑ دیں، سینہ چھوڑ دیں، مطلب تناؤ کو چھوڑ دیں. سارا دکھ ہی اس جسم کے ساتھ ہے، سارا تناؤ، ساری بیماریاں، ساری پریشانی ہی اس باڈی کے ساتھ ہے. میں آپ کو باڈی لیس حالت، لا وجود لا مکان کی طرف. ہک لا مکان ہا ساڈا، ہک آن مکان چ پھاسے ہو. آپ کا مکان یہ جسم نہیں ہے. ہک لا مکان ہا ساڈا، آپ کا مقام لا مکانی ہے، لا وجودی ہے. نفس پلیتی کیتی، اساں اصل پلیت تناسے ہو. آپ کے مائنڈ نے، آپ کی خواہشات نے آپ کو پھنسا دیا ہے اس جسم میں. ادروائز آپ کا جو وجود ہے، آپ کا جو سیلف ہے، وہ بڑا پیور ہے. نفس پلیتی کیتی، اساں اصل پلیت تناسے ہو. ہماری اصل آئینے کی طرح صاف ستھری ہے، صاف ستھرے پانی کی طرح، شیشے کی طرح صاف شفاف ہے ہماری اصل. سارا جسم میرا ڈھیلا ہو رہا ہے، میں پیور ہو رہا ہوں. یہ دکھ چھوٹ رہا ہے، میں دکھ سے پار جا رہا ہوں. میں جسم سے باہر جا رہا ہوں. اپنے جسم سے 5 فٹ اوپر چلے جائیں. یہ جسم آپ کا نیچے لیٹا ہے، میں اوپر 5 فٹ سے اپنے جسم کو نیچے زمین پر دیکھ رہا ہوں. میں الگ ہو چکا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں ہیو اے ایکسپیرئنس آف بیانڈ دا مائنڈ اینڈ باڈی. جسم اور ذہن سے پار ہو جائیں. میں جسم سے اوپر ہوں، میں جسم سے الگ ہوں. نیچے لیٹا ہے میرا یہ جسم، یہ میری ڈیوائس ہے، یہ میرا ذریعہ ہے، یہ میری رائڈ ہے. اس سے میں آج نکلا ہوں. مت سمجھیں کہ آپ جسم ہیں، آپ جسم کے علاوہ بہت کچھ ہیں. Now I am out of my body.